तो दर्शक बंधु आपण माने मध्य समस्ते जानिचंती वर्तमान पर्यंत आम राज्य रे पाखापाखि 40 लाख रु अधिक महिला सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंका पाइबा अपेक्षा अछंती। तो एथि मध्य रे आम राज्य सरकार मध्य एही टंका को नेकी गोटे बड़ घोषणा करि सारिचंती जे जेउ महिला मानको वर्तमान टंका मिली नै तो सेही महिला मानको आगामी नवेम्बर 24 तारिख दिन टंका मिलिबाकू जाउछि। तो एहा को नेकी आम राज्यर अनेक माँ माउसी मानक मनरे गोटे बड़ प्रश्न उठुछि जे एही जो 20 लाख महिला को सरकार घोषणा करिसंती आगामी नवेम्बर 24 तारिख दिन टंका प्रदान करिवे बोली। तो सेही 20 लाख महिला भितर आमर नाटी अछि कि नै आमे माने केमिति जानि। तबे दर्शक बंधु आजिर ए वीडियो रे मु आपण माननको संपूर्ण डिटेल्स रे सब किछि कहिबाकू जाउछि। तो सेथि पई आपण माने निश्चय भाबरे वीडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबे एवं ता सहित वीडियोटी को गोटे लाइक करिकि चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब करिनेबे। दर्शक बंधु जेमिति कि मु आपण माननको कहिली वर्तमान पर्यंत आम राज्य रे पाखापाखि 40 लाख रु अधिक महिला सुभद्रा योजनार टंका पाइबा अपेक्षा अछंती एवं ता सहित सरकार मध्य एठारे घोषणा करिसंती जे हमर नवेम्बर मास 24 तारिख दिन केवल 20 लाख महिला मानको सुभद्रा योजनार टंका दिया जिवो। तो एठारे जो 40 लाख महिला मानक मध्यरु जो 20 लाख महिला मानक टंकाटी मिलिबाकू जाउछि तेबे एही 40 लाख महिला मानक मध्यरु केउ 20 लाख महिला मानक सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय टंकाटी नवेम्बर 24 तारिख दिन मिलिबो एवं केउ मानक एही सुभद्रा योजनार टंकाटी नवेम्बर 24 तारिख दिन मिलिबो नै तो ताकू आमे केमिति जानिबो। तो दर्शक बंधु एठारे मु आपण माननको सफा सफा कहि रखुछि जे वर्तमान पर्यंत एहाकू नै कि आम राज्य सरकारक तरफरु कौनसी सूचना नहीं बा कौनसी अपडेट नहीं जे एही 20 लाख महिला माननको सुभद्रा योजनार टंका दिया जिवो बोली सरकार ताकू नै कि कौनसी भी लिस्ट जारी करि नांती। तो ताकू नै कि आपण माने एठारे शेयर होई परिबे नहीं किंतु हां एठारे आमे अनुमान करिकि कहि परिबा जे जदि आपणकर नाटी एनपीसीआई रिजेक्ट लिस्ट रे नथिबो एवं ता सहित जदि रिजेक्ट लिस्ट रे मध्य नथिबो आउ ता सहित जदि आपणक डॉक्यूमेंट रे किछि भी भूल भाल नथिबो ताहाले आपण माननको टंकाटी नवेम्बर 24 तारिख दिन मिली पा किंतु एहा को नै कि आमे एठारे कन्फर्म हेई परिबा नहीं जे आमको नवेम्बर मास 24 तारिख दिन सुभद्रा योजनार टंकाटी मिलिबो बोली। तो दर्शक बंधु एठारे आपण माने एतिकी जानि रखंतु जे सरकारक तरफरु एहा को नै कि कौनसी भी ऑफिशियल सूचना एपर्यंत जारी करा जाय नहीं। तो सेथि पई आपण माने नवेम्बर 24 तारिख पर्यंत अपेक्षा करंतु एवं तापरे आपण निजे जानि जिवे जे आपनको सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंका तृतीय पर्याय मिलिछि कि नहीं। तबे दर्शक बंधु वर्तमान आमे चालंतु जानिबा जे एही प्रॉब्लम रो परमानेंट सॉल्यूशन कोन बा समाधान कोन। तो दर्शक बंधु एठारे आपण माने जानि रखंतु जे वर्तमान आम राज्य सरकारक तरफरु सुभद्रा योजना को नै कि तीनोटी लिस्ट जारी करा जायछि। तो सेही तीनोटी लिस्ट मध्यरु प्रथम लिस्ट टी हेउछि सुभद्रा योजनार रिजेक्टेड लिस्ट। तो एठारे मध्य आपण माने स्क्रीन रे देखि पारुथिबे जे एठारे दुईटी लिस्ट जारी करा जायछि। तो प्रथम लिस्ट टी हेउछि अनुमोदित तालिका। तो दर्शक बंधु एही लिस्ट रे सेही मानकर ना अछि तो जेउ मानकु सुभद्रा योजनार टंकाटी ऑलरेडी मिली सारिछि तो सेही महिला मानकर नाटी एही अनुमोदित तालिका रे अछि एवं ता सहित द्वितीय लिस्ट टी हेउछि प्रत्याख्यान तालिका। तो दर्शक बंधु एही लिस्ट रे सेही महिला मानकर नाटी अछि तो जेउ महिला मानकर नाटी को सरकार एठारे रिजेक्ट करि दैछंती तो सेही महिला मानकर नाटी प्रत्याख्यान लिस्ट रे अछि। तो सेटा को मध्य आपण माने चेक करके देखि पारिबे एवं ता सहित 3 नंबर लिस्ट टी हेउछि हमर एनपीसीआई रिजेक्ट लिस्ट। तो दर्शक बंधु एही एनपीसीआई रिजेक्ट लिस्ट रे सेही महिला मानकर नाटी अछि जेउ महिला मानकर बैंक रे डीबीटी अकाउंट लिंक होई कि रोई नै तो सेही महिला मानकर नाटी एही लिस्ट रे अछि। तो सेथि पई सरकार मध्य एठारे आपण मानको बारंबार सूचना देकी कहउचंती जे आपण माने आपणको बैंक अकाउंट सहित डीबीटी अकाउंट को लिंक करि नियंतु एवं जदि आपणको बैंक अकाउंट रे अन्य कोनोसी त्रुटि रहिछि ताकू मध्य आपण माने ठीक करि नियंतु एवं तापरे आपण माननको यथाशीघ्र सुभद्रा योजनार टंकाटी मिली जिवो। किंतु दर्शक बंधु एठारे सरकार चाहिले एही कामटी को करि पारंते जे हमर नवेम्बर 24 तारिख दिन जेउ 20 लाख महिला माननको टंकाटी मिलिबाकू जाउछि तो सेही 20 लाख महिला मानकर लिस्ट टिको सरकार एठारे जारी करि पारंते जहा द्वारा हम राज्यर समस्त महिला माने निजे मध्य कन्फर्म होई जाते जे सेमाननको एही नवेम्बर मास 24 तारिख दिन सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंका मिलिबो कि नाही। किंतु दर्शक बंधु एठारे आपण माने मध्य जानि रखंतु जे हमर जेउ 20 लाख महिला माननको नवेम्बर मास 24 तारिख दिन टंका मिलिबाकू जाउछि तो सेही 20 लाख महिला मानकर लिस्ट टी ऑलरेडी फिक्स होई सारिछि एवं सेही लिस्ट टी सरकारक पाखरे अछि किंतु सेही लिस्ट टी को सरकार एठारे पब्लिश करूनांती बा लोक मानक सामना को सेही लिस्ट टी को आणुनांती जहा द्वारा कि हमर बहुत माँ माउसी माने
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ନାଁଟି ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ତାର ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଏହି କାମଟିକୁ କରନ୍ତେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଯଦି ଜାରି କରନ୍ତେ, ଏଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ଏଠାରେ ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାଁଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ନଭେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କୌଣସି ବି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ତ ସେଇ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ତାର ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଜାରି କରିଦେଲେ ଏଠାରେ ଆମ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ନଭେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଛି ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେଇ ଟଙ୍କାଟି ଆସିନାହିଁ। ତ ସେଠାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଅଲରେଡି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଉ ଯୋଉ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏଠାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ବା ବାକି ରହିଯିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରିକି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ଟପିକକୁ ନେଇକି। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।